अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चौधरी अली अपने यूट्यूब चैनल चौधरी अली के नाम से। जहां यहाँ पे मैं आपको सब्सिडी न्यूज़ के बारे में जो है वो न्यूज़ देता रहता हूं। तो आज भी मैं सब्सिडी न्यूज़ के बारे में कुछ ख़बरें लेकर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कल मैंने बताया था कि मैं आपको HBL के एरर्स जो हैं कुछ उनके बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा DAP टोकन, नाइट्रो टोकन, NP टोकन, पोटाश टोकन, SOP, MOP, इन सब पे बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और मेरी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि 10-20 सेकंड जो है अगर आप स्किप कर भी देते हो तो उसमें आपका फ़ायदा तो नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी आप वीडियो सुनना ही नहीं चाहते, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इसे स्किप मत करें। अगर आप 5 मिनट वीडियो सुन सकते हैं तो 5.5 मिनट भी सुन सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं 504 एरर की बात करता हूँ। एक मालूमात के मुताबिक जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है तो वो आपको बात बताता हूँ। कुछ ऐसे नाम हैं जिन पे जो है ना, यानी 504 का एरर बहुत ज़्यादा आता है, जो मैंने खुद तजिया किया, और हुआ भी ऐसे ही है जैसे मैं आपको बताऊंगा। एक तो है नाम अशरफ। अशरफ मेरे इलाके में 3 बनते हैं, तो 3 के 3 का ही 504 का एरर आया है। तो इसलिए टोकन सेंड करने से पहले इसका हल यही है, अगर आप मोहम्मद अशरफ के नाम पे टोकन सेंड करना चाहते हैं तो आप उसका पहले अकाउंट बनाएं, ठीक है। अब उसी सिम से जिस पे आप अकाउंट बना रहे हैं उसी सिम पे जो है ना आप टोकन सेंड करेंगे तो आपकी रकम जो है वो डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगी। तो फिर आपको फ़िक्र की बात नहीं होगी। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है, पहले तो अशरफ के नाम पे करें ना, अगर करते हैं तो पहले अकाउंट बना के करें, क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट आ जाए, और फिर उसके बाद जो है आप ऐप से या यानी HBL का जो डिवाइस है वहाँ से थंब इम्प्रेशन के ज़रिए जो है ना आप ये निकाल सकते हैं अपनी सब्सिडी। तो बेहतर तरीका ये है। और जिन पे पहले 504 का एरर आया हुआ अभी तक उनका कोई हल नहीं आया। हाँ, एक हल दरमियान में HBL ने निकाला था, वो ये था कि आप अकाउंट खुलवा लें तो पेमेंट जो है उसमें आ जाती थी, चाहे वो पहले ट्रांजैक्शन आईडी पे थी तो डायरेक्ट अकाउंट में आ जाती थी। एक मेरे आईडी कार्ड का भी ऐसा हुआ है कि यानी डायरेक्ट, बल्कि मैंने तो किया भी ऐसे था, अकाउंट टोकन और नंबर से सेंड किए थे और अकाउंट दूसरे नंबर पे बनाया था, तो 9,000 की पेमेंट जो है वो दूसरे नंबर पे ही आ गई थी उस अकाउंट में। तो उसके बाद मेरे ख्याल में बैंक ने ये पॉलिसी चेंज कर दी है, तो अब नहीं आ रहा है। हुआ ऐसा था, बल्कि 95 था, 100 था, 9,000 आ गया, 500 नहीं आया अकाउंट में, पता नहीं क्या वजह बनी। तो वो 500 अभी तक भी रुका हुआ है और 9,000 जो है वो अकाउंट में आ गया है। फिर मैंने दूसरे लोगों को मशवरा दिया कि आप ऐसे करें, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। और आगे चलते हैं मज़ीद दूसरे टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे कुछ लोगों की पेमेंट जो है वेरिफिकेशन हो गई थी, फॉरवर्ड टू टेलको हो गया था, तो उनकी पेमेंट अभी तक उसका मसला हल नहीं हुआ, ना ही पेमेंट आई है और ना ही कोई मसला हल हुआ है, और ना ही अभी तक वो पैसे आ रहे हैं। तो पता नहीं कब ये हल होगा। हाँ, एक दूसरी बात, मैं अपने हेल्पलाइन पे बात की है, तो एक पेमेंट थी मेरी रिवर्स हो गई थी, तो उसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा जो पेमेंट जो है ना वो रिवर्स हो गई है,
وہ آپ کی پیمنٹ آ جائے گی۔ اور میں نے 504 کے بارے میں بھی اس کا مسئلہ پوچھا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں آئے، تو جو ہی اگر حل آ جائے گا تو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دوں گا۔ تو آگے چلتے ہیں ڈی اے پی کے بارے میں اور این پی، پوٹاش، ایس او پی، ایم او پی، سپرے والے ٹوکن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ابھی تک ڈی اے پی کی پیمنٹ جو ہے وہ ویریفیکیشن ہے تو شروع نہیں ہوئی۔ ہاں، میں نے معلومات یہ لی ہے کہ کچھ ضلعوں میں کچھ بندوں کی جو ہے ڈی اے پی کی پیمنٹ جو ہے نا وہ آ رہی ہے، لیکن بہت ہی یعنی 1 یا 2 یا 3% لگا لیں، پتہ نہیں وہ کس بیس پہ بھیج رہے ہیں، تو باقی پیمنٹ نہیں آ رہی۔ ہاں، پوٹاش، ایم او پی، ایس او پی یہ پیمنٹ جو ہے وہ دوسرے دن ہی آ رہی ہے۔ سپرے والے کوپن جو ہیں وہ بھی 15-20 دن جو ہیں گے وہ بند تھا۔ ہاں، اب اس کی پیمنٹ جو ہے نا کل کی ڈیٹ میں کچھ نہ کچھ آئی ہے۔ تو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ پیمنٹ جو ہے نا 15 مارچ سے سٹارٹ ہونے والی ہے۔ تو آپ سے مشورہ یہ ہے، اگر آٹو پیمنٹ آ جاتی ہے آپ کی تو ٹھیک ہے، اگر ویریفیکیشن شروع ہو گئی تو آپ اپنے چاہے وہ آٹو پیمنٹ والے ہیں یعنی جن کا جواب آ رہا ہے کہ کارروائی کے لیے جلد رابطہ کیا جائے گا، چاہے دوسرے آئی ڈی کارڈ ہیں جن پہ دفتر والا آ رہا ہے، تو آپ نے سب کے سب جو ہے نا ان کی ویریفیکیشن کرا لینی ہے۔ اگر آپ کے 3 یا 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یعنی پچھلے دفعہ جو ہے یہ پیمنٹ رکی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ 8-10 دن جو ہے پیمنٹ آٹو پیمنٹ آئی ہے، تو اس میں اگر وہ ان آئی ڈی کارڈ کی نہیں آئی جو 4-5 مہینے ہو گئے، تو آپ کو ان کی ویریفیکیشن کرانی پڑے گی، ادروائز وہ پیمنٹ آپ کی نہیں آئے گی، بعد میں بھی ویریفیکیشن کرانی پڑے گی۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ جو ہے جو ہی ویریفیکیشن اگر شروع ہوتی ہے تو آپ ٹوٹل جو ہے نا اس کی ویریفیکیشن کرا لیں، چاہے وہ جس طریقے سے بھی کروانا چاہیں تو آپ کی ویریفیکیشن ہو جائے گی۔ تو آخر میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہی ویریفیکیشن سٹارٹ ہوگی یا آٹو پیمنٹ جو ہے وہ بھرپور انداز سے آئے گی تو میں آپ کو جو ہے اس کے بارے میں مطلع بھی کر دوں گا، اور یہ ایس او پی اور ایم او پی کے ٹوکن کے بارے میں تو میں نے آپ کو معلومات دے ہی دی ہے۔ تو اس لیے اب میں اجازت چاہوں گا۔ آخر میں پھر وہی بات کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور اسکپ مت کرنا کائنڈلی۔ اللہ حافظ۔